Alright. Sabi to, there's no way na a history for the Northern Kingdom. Sabi to, a Northern Kuning Creek for a follow for Israel and that itakabra de Ingi. Sabi to, the stammer for the Ingi. They follow the man going slavernij, want volgens history, sabi to, na de Ingi first going slavernij voor a follow for Israel. Sabi to, onder de ano voor de zogenaamde Witman. Sabi to, inatin voor Columbus. If all en jawo gi uno a history and this na ekte history ano sa score e leer den people ti the day. Isabi to want history na score e bigi in atin 60-100, isabi to 50-100 thing. Sama sa bakada. Yes, sapsa in dia hawsay be konta pag En atin safe tak adi. Sambe sa fos dat. Mano sabi? Isabi to mauno leg den profita fu yao bashim yao shay through the spirit and power. Isabi to we break the scriptures down for give you a true wisdom knowledge na understanding we give you a true history. A complete geschiedenis. Juist kan akya. Na uno na de true meneer toch na de meester fu geschiedenis, a vakgeschiedenis. Ja, dit is na orsi geschiedenis. Ana wansa de my teach sa skoro. Columbus sa nga Proverbs 24. Lees even snel. Ik denk na vers 7. Sabi to, omdat this man sabi, this may denk tak uno na regular man ko una wisdom ubok to. That's my denk if uno. Maar din sab tak na way say na nga kennis na nga insig na nga first time for to fu amoro hiwan na dat nasa uno abu. Dat nasa uno abi. And na rek street fu amoro hiwan do ren boy yahaw shy. Sabi to ukisa a true wisdom knowledge na nga understanding for the teachings for the apostles. Sabi to. You follow? Finish. Wisdom is to I for the word. Proverbs chapter 24, verse 7. It says, wisdom is too high for a fool. He openeth not his mouth in the gate. Kan. Je ziet dus, wijsheid is te hoog voor een stomme, een dwaze. Je sabi to? Wama sa gon. Je sabi to? Wisdom de a hitung sige wama first tang. Je follow? En a wisdom dis fu jou basem jou shai, a hitung sige de dwaze. Je sabi to? En voor a fu gitui derde fu a volk fu Israel. A hitung sige ding. En dat make den ma first tang ma true. Je sa? Je follow? Dus no go in a history fu den tukoning kreken. Je sabi to? Ja, goeie kabusi. Ay. Dus Jis, Judah, Benjamin, Levi, na a Southern Kingdom. Dat na den ningre stammen. Isabi to, Judah na a whole stam, Benjamin, baka dat je kies Benjamin na nga Levi. Isabi to, Benjamin na de so-called West Indians, Levi na de zogenaamde Haitianen. You follow? En no mo na history voor de Ingi stammen, Simeon komit Issachar. Isabi to, fade man do gwin slavernij. Isabi to, a origine van de Ingi stammen gwin slavernij. Dus voor de ningre de sabwel tak de man at go na nga boto Ja, toch. fu Afrika isa fa to. De ma bedin Israel, de ma loy go in Afrika, dat de Afrikaner ser de Israelita gide wit man. Dus de ma saba history da. Ja, toch, Maar dat- fu de Ingi ade onduidelijk gide man. Ja, toch. Maar de Inde, want de wa misrem no be sabi, mi bedin tak ina so de ningre des de Ingi no go in slavernij. De ma be dek ba in To slavernij. de man fos go to. Ja to de ma fos go in slavernij. You follow? Dus dan no wo gwining. Second Esdras 13 verse 40. Those are the 10 tribes which were carried away prisoners You see? out of their own land in the time of Hosea the king. You follow? Dus these are the 10 tribes, den 10 stammen voor a volk voor Israël. De ningere, de Ingiwang. Is dat bito? De Ingiwang, want in atin dat God bede toe, dat make attack. Then, yeah, but Den, is dat bito? Simeon, Zebulon, Ephraim, tanga Issachar. You follow? Go ahead. Amerika Ephraim ko panya to Joseph na Isaram Ephraim na nga Manasseh to. Ah, ito. Whom Salmaneser the king of Assyria led away captive. You see who let away captives. Dus met andere woorden, in atin dat de Ingi, de man bedi na slavernij, voor de man bedi in katibo voor de Assyrians. Is dat bito? In de koning Hosea, a man bedi konu voor de Assyrians. Go ahead. And he carried them over the waters, Mhm. and so came they into another land. Dus de man tja de man moet of de man kondre. Je sabi to tja ik tja go ino antra kondre fu make de man din de man in slavernij. Na lek fa de zogenaamde witman. De man voor unuf Israël. Hoe long ik moet of Israël dat de man voor nu dat heeft Afrika, Queen Babylon fu din de man in slavernij. Na precies zo de man doen nga de ingiwang. Je sabi to? Go ahead. But they took this counsel among themselves, Je follow dus die de ingi de man din slavernij nu de meisje tak nou en ja mapina jongen. Je sabi to dat de man teka advies in de schreef de man bigi takanga de schreef tak seri kesa wabi flow era ala fasi wabi flow man wan de ma se pino tung se hebi man isa bito de weta sref unu ma hor de weta of unu
Je sabe to, uno man din jou ba, shim jou shai. Je sabe to, en de man schrijven, de man be verstaan, model tak na more, je wan be judge thing. Want a more, je wan be barde na fesik batak, if de no hoor de wette, a more, je wan bo sending win slavernij. Je sabe to, en dat be kopsa. You see? Dus dat de man takanga de schrijven tak, ala fasi wabi flowe. Je sabe to, want de man se pino. You follow? En nadat de man do de ingi. Nadat de ingi do. Go ahead. That they would leave the multitude of the heathen. You see? Leave the multitude of the heathens. Want de man be de ina slavernij voor de heidenen. Je sabe to? Dat de man lowe. Je sabe to? De man be lowe gwe. You see? De man be lowe gwe. Die man be de slavernij voor de heathens. In Assyrian captivity. Go ahead. And go forth into a further country. You see? And go further into a further country. Dus met forth into a further country. Dus met andere woorden, de man goeien wat trakondre. Dus de man lowe. Je sabi to, de man lowe ik moto voor slavernij. Goeien wat her trakondre. Je sabi to, de ingi. De ingi go lowe ik moto voor de heidenen. Inside de man bij de slavernij. Dat de man lowe ik wat her trakondre. Je follow? Dat we loeken nou in soort kondre de man. Go ahead, let's go. Where never mankind Je dwells. ziet in a kondre pe no alibis man op tang. En a kondre dat, itakabra Amerika ti de day. Babylon, America. That is the country where never mankind dwelt. Je sabi to, na itakabra kondre dat, di de ingi lowek moto dape. Je sabi to, de ma lowek wan kondre, pe nooit lo alibis ma betan dape. En dat na North America. Na de ingi fos ontdek Amerika, na de ingi fos be dape in Amerika. Ano Columbus, like ma de mais leria skoro tak, ja, Columbus ontdekte Amerika. Maar if je ontdekt wat sani, sman om dape to. Want na you fos, you ontdekking. Ja toch, na je voorzien. So is het tak common sense, logisch denk tak, het kan niet, want je ontdekking, maar dat zou de inge doen gabi. Ay. But what Stupid, the- na what the- stupid people hebben bilay. Je follow? Maar alle de strongholds dat uno like de prophets voor je hou bashim jou shai uno kom ko chako agro we broko de kwagro. En nou weet maar kon nga leren dat fu rise up teachers, score kon nga education, dat de ma teacher leren dat voor de juffrouw nga de meneer kan go leren dat voor de kan go leren dep ching. Ja. Want de juffrouw nga de meneer schreef ki moerde schreef no sabi. Na sa aleri voor de wet maar sa de kisi. Sa de got op SPI go voor kan opleiden voor kan leren chin tap score. Nou weet maar leren. Na ma awet man leri sa de ma wan im sabi. De je gaat dat je go leer de chin so boom dat im go me kwa repetitie kistin. Je ben go school. Na sem leri dat te godoro. Na sem leri dat te godoro to. Na to troyo vrouw bakan. Da na sem. Ja to wat ap china te leri do troya fro baka do o lera sem sandat baka asem rommel. Aleka foros. Columbus on deck. Aleka foros kuya dan bak si wam de fro tak. Mi bete tak abe forte abra Columbus da be tak van ja na Columbus go on deck drape. Da baka dat sani. Want to smakong dat de kier de ingita. Na mix da is het Columbus toch juffrouw. Daar kan arkas man. Nee. Columbus heeft daar ontdekt. Daar was Columbus weg. Daar zijn een paar andere mannen gekomen. Zo boom ik dat. Oh, oké. Yes, refer je play. Yes, je play. Dus je wan chara ni tag je ben go school is na yo abalas to word. Is dat de wan Ay. na like van of them be singa sing ito burning speed. Ay to mi bon. Christopher Colombo isa diam blasted layar. Yes, des ma. Oh, me people let take up ko na den sing ko. Christopher Colombo ya ira ya. Ma de no saptag na righteousness sa may sing. Ja man. Christopher Columbus is a damn blasted liar. Di ama di dewa ifentang na Columbus on deck sani. Nama on deck America. Na say de make di amay go, tok, ama go na nga 3 or 4 tolker sa efosta Hebrews. Ona tama saptag na de Israelita na de ingi dape en de manate tak Hebrews. Right. En Columbus de mana betak Spanje, Spaans. Ja to Spaans. De conquistadores of na fade may kardemang. Isa fata mek ti de day de ingi etak Spanje. Heel Zuid-Amerika etak Spaans, Spanish, Espanol, Portugees. Na wet man voor over de ma pot de ma in slavernij. Nu unu jaso Israël na de Hollander be abo in slavernij. Mek ti de die wetak Nederlands. Guyana France. Frans Guyana etak Frans. Isa bito kolonie. Het is man no sabi, akas kidanis dat den no sabi. Waarom praten die Indianen van die andere landen Spaans? Hoe komt het? Nee, omdat dat zo wale onjoyere. Den no ma kon gewoon grathari tegi direct. Maar unu et tegi grathari direct. Tak na oppression, na onderdrukking.
Want abe profesei ook toetak de negre de buskonde na de ingi do las de taal, do las a nefa moro hiwa na yen boy, do las ala de wetten en do din de enemy. En do volga kostuum voor de heden de enemy. Zie maar dat de people no sabi, dat na geschiedenis. Ano Columbus ontdek Amerika de Akba. Ja, toch plus de lop taki, Nederland is onze moederland. Ay, Nederland is onze moederland. Nederland is onze rommelland. Moederland. En Israël nou. Israël is onze moederland. En daar gaan we weer. Dat we go bakken. Through the spirit and power of Yahweh, Bashem, Yahushai. Kan. Holland is onze moederland. Go ahead. Verse 42. That they might there keep their statutes, which they never kept in their own land. Je follow dus de Ingi, de man be, de man be die na slavernij, voor de Assyrians, is dat beter? De man be, de man lowek mot of dape, uit de slavernij voor de heathens. Is dat beter? Dat de man gewoon wat trakondre en akondre dat pe no wan libis ma betang na Amerika. Is dat beter? En dape de man betang voor hoorden wetten. Is dat beter? De man be hoorden wetten, de man be go tang dape voor hoorden wetten voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Is dat beter? Dus in attend de man be saptak de man na Hebreeuwse Israëlieten ete. Is dat beter? De man be saptak de man na Hebreeuwse Israëlieten, want de man be hoor de costumes, de wetten. En dat make de Ingi, you know, these Indians, the Gadites, de man de Franjas, de fringes. Dat is een part voor een kostuum. Is dat beter? Om eens mij denkt dat we weer de sansi, maar gewoon like low, rommel. Dan is dat tak sansi schrijven in de Bijbel. Tak na een kostuum, een heritage. Is dat beter? Go ahead. Verse 43. And they entered into Euphrates by the narrow passage of the river. Ja, toch, dus na inaliba de man be waka, Boro ai. De sei taka fu de libato. De man waka. Is dat beter? Go ahead. Verse 44. For the Most High Yahweh then shewed signs for them, Then the Most High, Yahweh, showed signs for them. Dus amore wan be soorden tekenen. Is dat beter? In a sky. Dus die de ingi be lowek moto. Die de man be waka, amore wan be danga ding. Is dat beter? Omdat de man schrijft moest vervullen, profetie. Amore wan be soorden walo tekenen pe de man go. En dat na... Fade ma musfara gomita Ja apresi. toch, para man go. Is dat beter? Da, maar fa amore wan be soorden tekenen. Door at stam fu Isaka, de zogenaamde Mexicanen. Want amore wan be blessed den tak na de wo aba a kennis. Voor verstaan is in a sky den tekenen. As schrijf ik me... Ja toch, Dus na nga song ook to na nga song to na mabe First mekan. Chronicles Bebe 12, luka 20. yuro tok. Diba sa olatadi. Iya tok. Is dat beter? Dus na, door a stam dat amore hiwan be soorden pe dem go. Is dat beter? If a liba be vrij, de ma kapsa. Is dat beter? Want amore hiwan be hora a liba stel da. Te de ma be stak a stel do kan go. Dat wan tak, na wan teken tak we kunnen gaan. Is dat beter? Na a vrij, go ahead. 12. 32. Kan First Chronicles chapter 12 verse 32, 32. verse 32. It says, and the children of Issachar And the children of Issachar, ti de day, Issachar, dat is zogenaamde Mexicanen ti de day. En de Mexicanen, de man schrijft gers ingi, de man ingi. Fu astam Issachar, de man Hebreeuwse Israëlieten, de man unu brada tu. Maar de man gone. Omdat de man worship with Jesus ang de santi. En ik amore yung judge den ti de day. Go ahead. and the children of Issachar, which were men that had understanding, That which were men of understanding. Dus de man be de man, sabi aba verstaan, kennis. a kennis kan, fusang, of the times, of the times voor den ting. to know what Israel ought to do, Je ziet, voor den ting sa Israël sa de moest doen. Is dat beter? De man be aba kennis voor tak so one thing na so one sa num do. So Is dat ati beter? kan e bati kan so asan So, wel sa kadat conflicto gwen. Ja toch. Zabi tok. Go ahead. can. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. Ja toch. Want de amore yung be blessed din. Bari ka alama kisen blessing. Ala stamp kisen gafo. Iki na sa stock. 49. Ala stamp kisen gafo. So uko si tutak sumana de Hebreeuwse Israëlieten. Na profetie. Is dat beter? En na sumaw mategi. Den profete. Kuya hau Bashem Yahushai. Ano de pastor. Is dat beter? Omdat na de profete osap den profeties voor a Bijbel. Want suma schrijft den. Na den profete. Ja tok. You see? Jump back to 2nd Esdras 40, chapter 13 and 43. I go ahead.
Verse 44. For the Most High Yahweh then shewed signs for them and held still the flood. You see, and help still the flood. Dus met andere woorden, de water is abito liba, waterval nga de santi, a water is abito sula de santi, kolof nga de santi. Amore yung be make ala de santi dat kon still voor de kamp sas veilig. Pedem doro, America, the land where never mankind dwell. Go ahead. Till they were passed over. You see, till they were passed over. Dus amore yung hoor de water still, ala de sula nga de santi, amore yung hoor den still. So tag di demo abra. So tag di demo abra. Isabito? Amor de maka abra veilig. Bakarat isabito? Amore yung isabito? Go ahead. Verse 45. For through that country there was a great way to go, namely of a year and a half. You see, a year and a half dati tak abra fu natin King Salomo di ama King Salomo besende man go ko na nga boto. Isabito at ifilise in a something na First Chronicles ade no. Isabito pek ko ning Salomo besende man feng go na nga boto. Fugotek gudu riches ang ala de santi. Isabito? Fugotek riches ang ala de santi. You follow? Dus na ala de santi de barika uno na royal people to na riches fu abito. Dus voor de makmoto is slaver voor Assyria, go in Babylon dapi Amerikang, na wana nga afyari. Want Yato. Assyria no crossby ano para Israel to. Dus na wana nga afyari fu go, na nga wana nga afyari fu Na kom. andro do driari. Diri yato want script dapi dri barki. Yato. You follow go ahead. And the same region is called Arsaret. Arsaret. That same region is called Arsaret. Asan si DP. Isabito, im up wisdom. You follow en so je ziet dat je abif go terug in het Hebreeuws. En je abif go ook to in a history. Ja toch, en een map, je abif gebruik een map toe. Want alle die zijn mi be zijn de een map toe. Isabito. You follow? Ai. Ik wil opresten. Ai. Lees opnieuw. Verse 45. Arsaret. Ai. Verse 45. For through that country there was a great way to go, namely of a year and a half, and the same region is called Arsaret. Arsaret. En het Hebreeuws na Acharatasa. You see? In het Hebreeuws Arsaret na Acharatasa. En dat wantak another land. Achar wantak another Asaratasa. Ratasa wantak land. Dus Acharatasa na ay batikan ander land. En akarata sa na sanito sa Amerika to. Yato. Afia sa Amerika di magwa North America. Komit boro Mexico ya ko North America. Dus Acharatasa sa ibatikan in het Hebrews another land and another land that saning Babylon. Give me a Deuteronomy. Matilu ko here sa Amerika. Here a continent Amerika. Na kuna prati. Ja, to Na aprati. north na nga soy. Kaya tilo ko na ahir soy na nga ahir American sa continent na Babylon. Babylon. Makun na North America di matike prati sabi to. True. Kan. Ito, kan. Deuteronomy 29, verse 28. And the Lord rooted them out of their land in anger. You see, dus the Most High rooted them out of their land. You see, amoro inalektibo harwan grasi por. I hararutu alasan pur de fu apres pa bede. Na dat amoro hiwan doanga volk fing. You sabi to? A volk fu Israel is ugenam de ningre bus kondere nga de ingi. You see? Yagi dengwe sendengwe fu Israel. Gwin slaver ne fu de kan doanga her trakondre. Go ahead, please go doro. And in red, En in red, want amore hiwan ati be brong. Want uno be hoor de wet of into de. Isabi uno be hoor de wet of jou bashim jou shai. Ube din false god. Fara de ingi. De ma be din walo false god do walo rommel. Wickedness, go ahead. and in great indignation, Great indignation sa want righteous anger. Rechtvaardig ati brong. Want amore hiwan te ati brong. It is altijd rechtvaardig. Go ahead. and cast them into another land, And ano, what? another You land, see this, another land na Acharatasa. Isabi to, dat nasa Acharatasa wantaki. Aseret to, in het Hebrews na Acharatasa, dat wantak wan trakondre. You see, en a trakondre dat itakabra Amerika, Babylon. You follow wan na dapi de ingigo. Isabi to, di demang moto slaver na in Babylon de mango, Amerika. Dus teilu ko na de ingi fos on deck Amerika. No ang Columbus. Yata en tilo ko Columbus on deck. Columbus finde
pede ingi de in Noord-Amerika. Tora buku dis. Ja, toch, profetie. Na buku dis amalisi. Apokrifa, toch? Amalisi en ama volk van je varen door komit Amerika. Ja toch, want de ingi go dape in atem de 7 euro. Ja toch, Ah, ja toch. 7 euro. En na buku dis amalisi di de man doro dape. Di de mai fenta. Daarom mek de ma pura buku dis uit de Bijbel apokrifa de 15 buku dis. Want na disi Columbus Lisi, de man mek wan film fe ook to toch. Ja toch. Ja toch, pede mij sorry toch, de second Esdras, the book of Apocrypha. Is dat wat toch? Ilog boom. Nou, dan trap je dan beres niet. Oh, hey, kawan. Kapag po, mas kapag mo. Beres niet. Beres niet. Basic. Hindi may tagsan doon. Serpang kasi ito. Ai. Ai. Zie, a scriptura says the Apocrypha allowed Christopher Columbus to discover the whereabouts of the 10 lost tribes of Arsaret along with his Hebrew interpreter Louis de Torres. Dus a vertolker van sabi versta Hebrews, sabi vertal gi Columbus, a manembe de Louis de Torres. Zie? Maar dan zei je dat man go. Je hebt acties er even logisch. Als ons na komen, zei je hebt acties er. Maar zei je dat man go na wan vertolken. Omdat een man besap tak de man na Hebrews, Israëlieten, de man na Hebrews, de man betaki. En dan masap tax mabe dapek bada. Fa you ontdek dape. De man taki ja. Amabe na India mabe Ai. go suku space da ma re verkeer da ma ontdek Amerika. Dat make de man tak de man leren in scoren. Columbus dacht dat hij in India was. Daarom noemde hij de mensen die daar waren Indianen. Hey. Coincidence. Ai, Is dat toeval? Is dat toeval. Hey, de man klaar mee boy. History de man no sabi. En dan wordt Indië ne betekent als aan die savage. Savage. Beest Ah, toch, beest. zeven. Ja toch. Nou sorry, maar ik had de ingi toch beest, savages. Ito wild. Wil toch, de ma wil. En de ingi wel true ja. Maar zo is hier dube doro die de ingi be doro dape. Isabi to. De orde be dape de ma be set alasan basha be de is ube karenti de basha. Basha toch. Want dat schrijf ja toch. De inganisha fu Israel na inanga orde de ma beroko. Ja, man. Alasan na orde. De ma be ab Napo- de man. Na por si so in Exodus, de may sorry fa musos bestel ani siya fu Israel tag wamang onder de 100 man jaso, wamang ode en onder de 50 man wamang ode en onder de 10 man is wamang ode sana head. Dus altijd je op one head. Ma leader. Zo een leader Sa altijd. elite. Sa elite. Nalik fa ya basha captain to the day. Ja toch. Aleke natin fu rechter pe amore yung altijd e rise wa rechter op. Ja toch een judge toch wa rechter op. Een leider. Ja Ule toch. in volk. Net pa arise op Moses. Ja toch baka data ma rise op Joshua. Isa ba to. So asan ego? Levites ay wan de mat na de priest. You follow? Samoro hivero kwa. Like fa camp de ala de Hebrew sa Israelita camp. De one leader de alte no man de gelijk. No man de takmang. No. Isa ba to. Sabi to mana so yeshi tag de ingi. You follow? Tag na de ingi fos be de in Amerika anu wan Columbus wan di de man doro dape de man. Sab sa de man do. Di de man doro dape. De ingi no, de man o ontvang de man nga open hand blaze kap tag ay mensen. Sabi to. De Columbus go ang ala de wanti. Bigi hoor salm. En in a pisten dat die. In a pisten dat die Columbus go ontdek de ingi in Amerika. Toch? De ingi be de dark skinned people. Ja maar de man be dungu. De ma be de donker huid. De man no be weti lek fa de ma weti de ding. En na door die de wet man go dape. Die de man go moksi na nga de ingi toch? Dan fos isi de wet man ko make it china nga de ingi. Kan. Isi da de man ko File. weti. Au a ingo weti au make it chimba kana nga ingi. Ana porsiso au na porsiso ti de di. Daarom mek ti de ingi the midst of the ingi weti. And the midst of the ingi ti de tapagron tapo. Fu Zuid-Amerika, Brasil, Puerto Rico. De may si des reflect wet man. Daarom mek ti etak about wet Jesus na nga de ingi dati. De may wurak. Omdat na dis de ma lobby. Na dis na de ma idol. Omdat de ingi Fade ma ski weti, de ma wiri grati, de ma isi des reflect wet man. Maar de ma verkitak de voorouders bij de dark skin people. Fade ma ko weti, na door die de wet ma go moksi de saad cel, samen na nga de ingi. Daarom mek de ingi ko weti. Ja to de verkracht de. Verkraak den to ja to. Plus in Die aten pesat. kan. Plus in aten dat de vrouw de be moro
saniere tranga. Isabi to, in atenda tede ma besu ku sande to. Verkracht die aan leeuwen, de mij bigi kap een vinger af den poer. Toch de tak nee. Maar zo is hier voor volk voor bederen voor ze. De betak nee, maar desnoods de maar more dan a zogenaamde wit man god donang. Maar tide de luko ding. Loba zogenaamde wit man. Je ziet? Zo is hij van de vrouw voor vernietig. De zogenaamde wit man vernietig uno. Is dat beter mek vergeten mek en want in atenda schreef to de man bekwanga walo Christianity. Ja, dat pide ma bigyan po sa Christianity to. De man of de man be de man be sita ko de man jana ya hawo de man kariya o siya no. Wo prenta Christianity gide man. Isa fa to wana dem na. Ya to me ma de ma prenta Christianity gide man to bakada dide ning rekom bakada ti. De ma pres de ma dus de ma opres